तांगशालो खवाई थानानि बिसिं खबजानाय महादेव तिला आमचेयो पियाबाई सिगजाखा बरक खरकसा पियाबाई सिगजागै थैतेसा हालगंखा बरक खरकसानि पियाबाई सिगजागनायनि मुं अंखा सुरानन्द देबनाथ लगे लगेनो बननगै खवाई हांगर साकामनगो तुबुलायखा ताबुक साकनायजगै दंगो खवाई हांगर साकामनगो पियाबाई सिगजागनाय सुरानन्द देबनाथ बिनि गामि अंखा खवाई थानानि बिसिं खबजाक पश्चिम सुनातुला आमचेयो আর এমনি বিরাট আছে কেলো গেল মানে কোনানো হইছে কোনটা এটা ওই আমার হাই রোডের মুখটার পরই কোন জায়গা তুইছে এটা সোনাতলা এলাকা হাই রোডটা গেছে আপনার নামটা সুরানন্দ দেবনাথ বাসা কোনানি এজন্যই সোনাতলা বয়স কত 62 কি করেন ওই কিসে কাজ করতে